Halo pembelajar bahasa Jerman, kita bertemu lagi untuk belajar pelajaran di Kapitel 3, yakni yang terakhir, di mana kita akan membahas mengenai kurs unklar, yakni summary-nya, lalu kemudian ada unbestimmter Artikel, dan tetap bestimmter Artikel, dan unregelmäßige Verben, dan kita akan juga nanti pemahaman bacaan dan menuju ke Kapitel 4, Guten Appetit. So, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tonton sampai akhir ya. Oke, selamat mengikuti. Stay through my window, I watch her as she passes by. I say to myself, you're such a lucky guy to have a girl like her. It's truly a dream come true. Out of all the fellas in the world, she belongs to me. But it was just my imagination running away with me. It was just my imagination running away with me. Soon we'll be married and raise a family. Oh yeah. A cozy little home out in the country with 2 children, maybe 3. I tell you Halo Calvin. Calvin, wie geht's? Hast du schon der? Hast du schon da? Apakah kamu sudah ada di situ gitu ya? Calvin ya. Oke, Calvin. Sebentar. Entschuldigung, wir haben ja immer Verspätung ya, aber nur ein bisschen ya, cuman sedikit ya. Nanti aku perpanjang sedikit ya waktu kita, pokoknya don't worry. Sebentar. Ya, oke. Kemarin kita membahas, Vin, mengenai terakhir adalah memberikan ini kan, Vin ya, memberikan direction, lalu kemudian imperatif ya, Vin ya. Imperatif adalah kalimat perintah seperti sebentar. Ya, kalimat perintah, lalu kemudian kita sudah mencontohkannya pada saat kita membuat petunjuk-petunjuk kepada orang lain saat kita ditanya misalnya ke Rathaus, ke Bismarck, atau ke tempat-tempat tertentu, ke Kirche, lalu kemudian Bahnhof und so weiter ya. So, sekarang Vin coba kita buka ke Kursbuch dulu ya. Wir haben keine Hausaufgabe nih, kita nggak ada PR kan, Vin? Keine ya, good, oke. Weiter ya. Sekarang kita sudah selesai kemarin. Oh ya, 13a, Vin, erinnerst du
Seite 36, halaman 36, wir haben noch nicht gemacht, nicht? 13a, Vin. 13a sudah, lalu yang bawahnya B sudah ya, Vin? Wir haben schon das gemacht, oder sudahkah kita membuatnya atau noch nicht? Yang B-nya? Belum ya, Vin? Belum. Yang B-nya ya. Oke, good. Kita coba, Vin, dengarkan. Jadi di sini kemarin Claudia Berg itu in der Arbeit ya. Dia itu ada di tempat pekerjaannya apa, Vin? Erinnerst du? Ingatkah kau? Im hotel ya. Nih im restoran ya, bukan di restoran ya, bukan pula di Theater oder im Büro ya. So, es gibt ein Gast ya, ada seorang tamu kan datang ya. Lalu kemudian sekarang kita lihat yang scene 7-nya ya di sini, apakah der Mann-nya ist neu im Hotel atau der Mann-nya wohnt schon 3 Tage im Hotel, sudah 3 hari di hotel, oder kennt München gut, atau dia sudah kenal München banget ya, good ya. Lalu yang kedua, was sucht der Mann, apakah ein Taxi, ein Restoran, ein Konzert, Kino, oder Theater ya. Apa yang dicari si orang itu bertanya kepada Claudia. Lalu kemudian wie fährt der Mann zur Mufathalle ya. Jadi dia bertanya ke Mufathalle, ke Claudia, bagaimana dia naik ke sana? Apakah dengan mit dem Taxi, mit der Straßenbahn, oder mit dem Bus ya. Vier, welcher Weg ist richtig? Haltestelle am Gasteig dan 200 Meter rechts dan geradeaus atau geradeaus dan rechts, oder links dan rechts ya, seperti itu. Ini semua kau sudah tahu artinya ya. Apakah ketika dia bertanya ke Haltestelle yang ada yang namanya Gasteig itu, dia setelah 200 meter itu ke kanan lalu lurus, atau lurus kemudian ke kanan, atau ke kiri dulu baru ke kanannya. Und so weiter. Kita coba dengarkan ya. Good. Grammarly can help you. Hi there, my name. I've been teaching English for the last 11 years and Tschüss, bis dann. Grüß Gott und herzlich willkommen im Hotel Prinzregent. Guten Tag, mein Name ist Schütz. Ich habe ein Zimmer reserviert. Ja? Schütz, hier. Sie haben ein Einzelzimmer für 3 Nächte reserviert. Genau. Ein ruhiges Zimmer, bitte. Gerne. Hier. Zimmer 403. Das ist Ihr Schlüssel. Okay. Da sind die Aufzüge und Frühstück gibt es von 6:30 Uhr bis 10:30 Uhr. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, haben. Entschuldigung, ternyata belum ada gambarnya ya, Vin ya. Entschuldigung ya. Ya, wiederholen. Tschüss, bis dann. Grüß Gott und herzlich willkommen im Hotel Prinzregent. Guten Tag, mein Name ist Schütz. Ich habe ein Zimmer reserviert.
Ja? Schütz, hier. Sie haben ein Einzelzimmer für 3 Nächte reserviert. Genau. Ein ruhiges Zimmer bitte. Gerne. Hier. Zimmer 403. Das ist Ihr Schlüssel. Danke. Da sind die Aufzüge und Frühstück gibt es von 6:30 bis 10:30. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, haben Sie vielleicht noch einen Tipp für heute Abend? Natürlich. Hier. Das sind alle Veranstaltungen für den Monat Mai. Heute. Konzerte, Kino oder Theater. Das hier klingt interessant. Wo finde ich denn die Muffathalle? Moment, das zeige ich Ihnen. Wir sind hier und Sie nehmen die Straßenbahn bis zur Haltestelle am Gasteig. Dann 200 Meter geradeaus und dann rechts. Also von der Haltestelle bis zur Muffathalle sind es nur ein paar Minuten. Ja? Okay. Vielen Dank. Wunderbar. Viel Spaß! Dankeschön. Ja, müssen wir noch wiederholung machen oder nein, Calvin? Nein. Nein ya, good. Oke, kira-kira jawabannya apa, Vin? Yang pertama ini Jerman Möchtest du noch ein is bisschen Tee, Ella? Ja, bitte. kira-kira Is new in hotel. ya is neue. Bitte is neue, Calvin, neue. Is neue in hotel. Ya, im hotel, dia baru di hotel ya. Was sucht der Mann? Apa yang dicarinya? Ein Konzert, Kino oder Theater. Ya, good. Ein Konzert, Kino oder Theater ya. Wie fährt der Mann zur Muffathalle? Bagaimana dia pergi ke Muffathalle yang disarankan Claudia? Dengan apa? Mit der Straßenbahn. Ja, mit der Straßenbahn. Gut. Welcher Weg ist richtig? Haltestelle am Gasteig dan 200 Meter. Geradeaus dan rechts. Ya, good. So, good, Kemah ya. Oke. Kita wiederholung untuk pembahasan kita yang di Capital Dry ini ya, kurang lebihnya. Calvin, ada pertanyaan nggak untuk Seite 37, 37? Kalau nggak ada pertanyaan, biar kita langsung. Ada? Ya, oke. Sedikit aku mau share untuk yang Wiederholung ini adalah mengenai ini kemarin ya, imperatif sudah ya, kau sudah tahu ya, bahwa dia dibentuk dari kata kerja infinitif lalu plus sie ya, sie form ya, makanya gehen sie, fahren sie, und so weiter ya. Lalu kemudian nah ini ya, ini kemana sih? Ya, ini ya dibentuk dari imperatif itu kata kerja infinitif, gehen Sie, fahren Sie, links, rechts, und so weiter ya. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit dulu, kita intip ya, Vin ya, unregelmäßige Verben. Jadi kita ada dalam bahasa Jerman itu kata kerja yang tidak beraturan, sama dengan kata kerja dalam bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggris tidak beraturannya itu untuk untuk tensesnya ya. Nah, kalau ini untuk orang personal pronomennya, subjeknya seperti itu ya. Tetapi subjeknya yang lebihnya itu lebih diutamakan adalah orang kedua dan ketiga. Seperti fahren ya. Fahren itu berkendaraan atau berjalan dengan kendaraan pokoknya ya. Kalau gehen kan jalan kaki ya. Nah, untuk orang kedua tunggal du itu du fährst ya. Kalau seharusnya adalah du farts ya kalau mengikuti aturannya. Lalu orang ketiga tunggal jadi pakai umlaut juga untuk A-nya jadi Entschuldigung, fährt ya. Lalu kemudian ketika orang ke satu jamak itu kembali lagi, orang kedua jamak und so weiter itu kembali lagi ya. Jadi seringkali begitu. Cuman di orang kedua dan orang ketiga. Lalu geben. Geben artinya apa, Calvin? Weißt du? Kamu tahu, Vin? Geben? Ya. Susah cari Langon Said?
Hast du schon gefunden? Sudah ketemu? Ya, was ist das? Memberi. Ya, memberi ya, good. Nah, memberi juga begitu ya, Vin. Jangan lupa vergis me pada orang kedua tunggal dan orang ketiga tunggal itu berubah menjadi gives ya. Lalu RCS-nya gift ya, tetap endungannya T, yang ini ST. Nah, kemudian yang ketiga adalah lesson ya. Lesson itu lese ya, untuk I. Lalu kemudian do-nya do list, RCS-nya list juga, di sini ST juga akhirannya karena apa? Ini kan sudah ada S-nya, jadi ya tinggal ditambah T saja, begitu ya. Lalu kemudian yang orang pertama jamaknya seperti yang sebelumnya, Faren dan Geben itu kembali lagi. Dan kemudian nanti begini Calvin, itu kan kita sudah belajar imperatif ya. Imperatif pakai mit Z atau yang formal. Nanti ada yang nggak formal yaitu menggunakan do form ya, atau bukan Anda tapi kamu gitu ya. Bacalah gitu ya, misalnya ke anak kecil atau ke orang yang lebih muda gitu ya. Ada yang anak lebih muda itu tanya ke Bau misalnya ke Rathaus itu arahnya mana sih gitu ya. Terus aku bilang ke dia, nggak mesti aku bilang misalnya Geyen si bitte gitu ya. Jalanlah Anda ke mana gitu kan, kayaknya terlalu ini banget ya, padahal dia anak kecil ya. Jadi bisa aja aku bilang ke dia Geyen, tetap Geyen ya, tapi kalau misalnya bacalah list jadinya Vin ya, list LIS ya, tapi tanpa endungen ya, seperti itu. Tapi itu nanti kita belajar berikutnya. Oke, weiter Vin ya, sprechen ya. Sprechen juga gitu, spricht, lalu kemudian sprechen ya, seperti itu. Boleh di ini Vin, diucapkan Vin? Calvin yang ucapkan ich fahre, ich gebe, ich lese, ich spreche und so weiter, Vin. Ich fahre, ich gebe, ich lese, ich spreche. Gut. Du fährst, Mhm. du gibst, du liest, Ja, du sprichst. ja, gut. Er fährt, er gibt, er liest, er spricht. Ja, gut. Wir fahren, Ja, wir geben, wir lesen, ja, wir gut. sprechen. Ja, gut. Ja, Er fährt, ja, er gibt, er ja, lässt, er spricht. ja, gut. Sie fahren, sie geben, Ja, sie lesen, sie sprechen. ya, good ya. Oke. Vin, yang berikutnya untuk yang unbestimmter artikel dan unbestimmter sudah paham ya, ini yang di kurs unklar ini? Sudah ya? Good ya. Oke, weiter ya Vin. Ini kemarin kita sudah ya. Sekarang kita coba ini ada platform ya. Platform di sini adalah mengenai kita Wiederholung, mengenai pembelajaran sebelumnya ya. Nah, ini kira-kira kita ambil saja yang penting-penting saja ya. Contohnya nih Vin, coba kita lihat nomor 4 Vin. Udah ketemu nomor 4 ya. Nah, nomor 4 itu ergensensi, lengkapilah. Betty gern ya. Ergensensi lesson. Tadi ada lesson ya di sini ya. Betty gern ya. Hannes nicht gern. Und sie sie gern. Apa kira-kira isiannya, Vin? Ya, bitte. Betty. Untuk Betty lessonnya jadi apa, Vin? Betty list ya. Ya, Betty list gern ya. Good. Hannes ya. Lies. Nicht gern. Ya kan? Good. Und sie? Lesen sigaret. Ya, good ya. Oke, weiter kita coba dulu yang ya, nomor 7, Vin. Nennen Sie den plural. Namailah pluralnya. Der Arzt. Lalu kalau drei untuk dokter apa, Vin? Pluralnya. Satu dokter,
atau seorang dokter, der Arzt ya, dokter. Tapi kalau 3 dokter jadi apa, Vin? Drei, Diarsten. Di Ars. Erste ya, tapi langsung saja bilang Drei Erste ya, Vin. Drei Erste sudah menceritakan bahwa itu di Erste ya, plural. Good, der Tag. Kalau Vier, jadi Vier apa? Vier Tag. Tage ya, Tage ya, pluralnya. Good. Das Buch, lalu 45 buku, bahasa Jermannya apa, Vin? Erinnerst du, ya. Vier. Ya, good. Bücher ya, good ya. Oke, weiter. Nah, coba lihat nomor 9, Vin ya. Ini baru saja kita mengenai in der Straße ya. Das ist der von Hamburg. Jeden Tag fahren 700 apa, Vin? Wie findest du? Das ist Itu. der Bahnhof. Ja, gut. Von, Hamburg. ja, gut. Jeden Tag Tak. Fahren. 700. Apa, Vin, yang berjalan di Bahnhof itu? Zug ya. Tapi kalau pluralnya, Vin, erinnerst du? Züge ya, Züge, karena ada umlautnya. Good ya, Vin. Lalu kemudian kita coba yang nomor nomor 17 bitte ya. 17, Vin. Was macht Eva gern? Was nicht? Wie findest du? Kalau dilihat dari gambarnya. Kira-kira dia suka membaca nggak nih gambarnya? Hah? Eva. Langsung kau konjugasikan kata kerjanya yang cocok dengan gambarnya. Eva, apa? Hört oder schwimmt? Hört ya, hört. Apa? Musik gern ya. Hört musik gern ya. Good ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Vin. Kalau nanti ada kita mau sertifikasi, ambil sertifikat, soal-soalnya begini ya, kurang lebih. Lalu kemudian, nih coba ya, Vin, Ahchen, ergänzen Sie di artikel ya. Artikel ingat der die das ya. Z, apa artikelnya, Vin? Erinnerst du? Ya. Der See ya. Stadt. Ya, good. Rathaus. Das. Wow, bravo. Good. Nah, coba yang 19 ya, Vin. Antworten Sie. Was ist das? Das sind. Karena dia banyak sepeda, jadi das sind. Ada berapa, Vin? Drei vielleicht ya. Ada 3 mungkin ya. Oder 4? Drei Fahrrad. Ya, tapi karena 3 jadi far. Coba lihat di Langenscheidt, gampang lihat Langenscheidt nggak? Fahrrad, kalau kita buka, far. Far apa kira-kira? Apa, Vin? Hast du schon gefunden? Raden. Ya, Fahrräder ya. Fahrräder ya, Fahrräder. Tapi momennya ini kok di sini nggak ada ya itunya ya. Dia Fahrräder. Tumben nih. Di tempatmu ada, Vin? Fahrräder, ada umlautnya, ha? Ada? Nggak ada ya, tapi sebenarnya Fahrräder ya. Ya udah nggak apa-apa lah.
Pokoknya Fahrräder ya. Good ya. Oke. Apalagi nomor berapa, Vin? Kira-kira 2 nomor lagi ya. Nah, ini coba ya, Vin ya. Nomor 32 ya, bitte ya, 32. Wie heißen die Verkehrsmittel? Verkehrsmittel apa, Vin? Alat angkutan gitu ya, lalu lintas gitu ya. Jadi ada juga di dalamnya berbagai macam alat angkutan ya, Verkehrsmittel, lalu lintas. Verkehrsmittel, lalu lintas, alat angkutan semua termasuk Verkehrsmittel ya. Apa saja nih, Vin? Yang pesawat apa, Vin? Eh, Mit dem Artikel, eh, mit der, kan di artikel, Entschuldigung. Mit der Artikel, coba dengan artikelnya Der. ya. Der Flug ya, Flugzeug ya. Ya kan? Pesawat kan? Kalau bus apa, Vin? Artikelnya Das Bus. der Bus ya, Ah, der ya, der Bus. Lalu Fahrrad tadi apa, Vin? Ingat? Dia netral. Das. Das Fahrrad. Good. Straßenbahn. Straßenbahn. Die. Die. Ya, good ya. Nah, ini yang terakhir, Vin ya. 33 bitte ya. Ini tentang unbestimmter Artikel und itu ya, apa? Negation ya. Antworten Sie. Ist das ein Museum? Jawabannya apa, Vin? Nein. Nein. Das ist Das ist tetap verbnya dulu. Itu apakah itu museum? Itu bukan museum, tetapi apa yang kanannya kayaknya hotel ya. Nah, jawabannya apa, Vin? Nein. Nein. Das ist keine Museum. Ya, museum, das ya. Museum, teater, hotel itu das semua. Das ist kein Museum ya. Kein Museum. Ya, Das das ist ist ein ein Hotel. Ya kan? Good ya. Sind das email? Apakah itu email? Kalau bukan apa? Nein. Das ist Kain email ya. kein email. Ya, good gemah ya. So, sekarang Vin coba kita buka Seite 41 ya, 41. Ini pemahaman bacaan ya. Jadi nanti kalau tesnya begitu juga. Jadi ada memang 4 kemampuan berbahasa ya, di dalamnya ada menulis dan juga ada memahami bacaan ya. Personen memori ya, mengenai orang-orang ya, mengenai kayaknya orang-orang terkenal gitu ya. Wir welche Personen haben den gleichen Beruf ya. Orang yang mana-mana sajakah yang memiliki pekerjaan yang sama. Dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Bilder ini, Personen ini ya. Coba Vin bacakan, finden Sie die Paare ya. Carilah pasangannya. Misalnya ada yang nanti ada pemain drama, ada yang pemusik, itu contoh saja. Tapi kita lebih baik baca dulu. Bitte Vin, coba yang Christoph Waltz. Christoph Waltz Ja. ist aus Australien und in Hollywood populär. Ya. Er hat auch schon einen Oscar. Ya. Er ist Theater- und Filmschauspieler und lebt in Berlin und London. Ya, good ya. Boleh agak diterjemahkan, Vin? Agak diterjemahkan. Maksudnya kurang lebih ceritanya tentang apa? Ya. Orang Austria. Ya, Christoph Waltz ya adalah berasal dari Austria dan dia populer terkenal di Hollywood ya.
Dia juga pernah mendapatkan Oscar ya. Dia Dia Schauspieler itu semacam ini, aktor ya. Dia adalah aktor teater dan juga aktor film ya. di Dia Berlin dan London. tinggal di Berlin. Dia Dan tinggal di Berlin dan London. ya good. Oke, Waiter ya. Yang Anke Engelke coba bitte, Vin. Oh, bentar dulu Vin. Berarti dia Schauspieler kali ya, Vin ya. Kita kategorikannya. Ya nggak menurutmu? Jadi dia Schauspieler Vin ya tadi. Good. Waiter Vin. Anke Engelke Anke Engelke ya. hat viele Talente. Ya. Sie singt, Ja. ist Schauspielerin Spielerin. und Komikerin Ya. und spricht Marge Simpson auf Deutsch. Ya. Sie ist verheiratet und hat 3 Kinder. Ya. Apa kira-kira auf Indonesisch? Anke Engelke memiliki Ya, Anke Engelke memiliki banyak talenta ya, bakat. Dia bernyanyi, ya. Dia bermain film juga. Oh, berarti dia Schauspielerin. Oke, good. Lalu apalagi, Vin? Dan komikerin ya, komikerin. Apa tuh kayak stand up comedy ya, komedian ya, seperti itu ya. Oke, berarti dia der komiker, oder komikerin ya. Komikerinnya termasuk Anke Engelke ya. Good. Weiter, Vin, yang si Caroline Ling, belum ya, yang tadi Entschuldigung. Dia berbicara berbahasa Jerman. Marge Simpson ini yang di Bart Simpson ya, kayaknya ya. Ya nggak, Vin? Kamu ngikutin nggak, Vin? Sepertinya ya. Jadi dia kayak dubber gitu ya. Bermainnya sebagai Marge Simpson, yang istrinya Bart Simpson deh, kalau nggak salah ya. Dalam bahasa Jerman gitu ya. Good. She is verheiratet und hat 3 Kinder. Ini artinya dia sudah menikah dan memiliki 3 orang anak ya. Good. Yang berikutnya Caroline Ling, bitte. Caroline Ling hat einen Oscar. Ya. Für den Film Nirgendwo in Afrika. Ya. Herman Dominic Graf ist auch Regisseur. Ya. Sie leben in München. Apa kira-kira ininya? Caroline Ling memiliki Oscar dari filmnya yang berjudul suatu Nirgendwo, entah di sebuah tempat di Afrika gitu loh ya. Filmnya itu ya, contoh Oscarnya ya. Lalu suaminya Irman itu kan suaminya Dominic Graf ya namanya, adalah juga seorang regisseur ya. Dia berarti regisseur ya. Regisseur itu apa, Vin? Kira-kira coba lihat di Langenscheidt ya. Asdischen gefunden. Direktur. Ya, director ya. Jadi sutradara ya, regisseur oder
Regiserin ya untuk perempuannya Caroline Lynn. Oke, good. Lalu dia tinggal di München ya. Good. Weiter, Vin. Spielt siapa ini yang di bawahnya? Ya. Recht und das perfekt. Mhm. Roger Federer ist Tennisspieler und gewinnt viele Turnier. Ya. Er won mit seiner Frau und seinen Kindern in Basel. Ya, apa kira-kira, Vin? Kira-kira? Orang di belakang, di gambar sebelah kanan ini. Oh, ini dia bermain dengan benar dan perfect ya. Berarti dia pemain apa ya ini? Bentar ya. Tenis ya, pemain Tenis, ya. tenis yang bagus gitu loh, perfect artinya jago gitu lah ya. Roger Federer ya namanya ya. Tenis spieler berarti sportler lah ya, der sportler ya. Nah ininya ya, profesinya ya, der sportler oder in ya, sportlerin ya. Lalu Vin apalagi? Dan Dia memenangkan banyak turnamen. Iya, good. Dia tinggal bersama dengan istrinya di dia tinggal Basel ya, dan anaknya di Basel. ya, good ya, good. Oke, weiter Vin. Markus Müller kommt aus Bayern und macht bayerische Filme für Kino und Fernsehen. Ja, gut. Populär ist er aber in ganz Deutschland. Ya. Seine Filme sind meistens lustig. Ya, good. Markus Müller berasal dari Bayern. Ya. Dan Bayern München ya, good. Dan membuat film-film mengenai Bayer ya, mengenai München, Bayer ya, negara bagian Bayern ya. Film München. Untuk apa? Untuk bioskop dan Fernsehen. Jadi kayak untuk film dan FTV gitulah ya. Berarti dia apa ini kira-kira, Vin? Dia register juga ya kayaknya ya. Jadi si Markus ya. Lalu apa lagi, Vin? Dia populer di Jerman. Ya, dia populer in ganz, di seluruh Jerman ya. Seluruh Jerman. Weiter apa? Seine Filme sind. Nah, jenis filmnya ini sering kebanyakan meistens adalah yang lucu-lucu ya, lustig ya, lustige Filme ya, film-film lucu. Oke, good. Weiter, Vin. Siapa lagi? Magdalena Neuner ya, Coba Magdalena Neuner hat zu Hause über 20 Goldmedaillen. Sie ist Biathletin und liebt Sport, Musik und Stricken. Ya, apa itu? Magdalena Neuner memiliki 20 medali emas. Ya, tuh. Lalu dia adalah atlet dan ya. Atlet apa itu, Vin, kira-kira? Atlet dialet ini apa ya? Semacam ski kayaknya ya, Vin ya. Karena dia bahasa Inggrisnya dialet juga sih.
Ya, seperti itu ya. Oke, kayaknya ski ya. Good. Terus dia suka juga musik Yes. dah ya. Musik dan suka Oh, stick itu kayak nge-stick apa ya itu namanya ngerajut ya, ngerajut. Jadi dia suka juga ngerajut, Vin. Apa bikin apa rajutan ya. Rajutan kayak pullover itu jaket gitu ya. Good ya. Jadi dia sportlerin ya, sportlerin. Muncul juga namanya Magdalena ya. Magdalena Neuner ya. Good, weiter, Vin. Mario Bart Mario Barth is ya. Berliner und Komiker. Ya. Hat eine TV-Show und macht Turnen in Deutschland. Ya. Is sehr bekannt. Bekannt. Ya. Apa itu? Oh, Mario Barth ya. adalah orang Berlin ya. dan Komiker ya. komikus. Ya, good. Dia memiliki acara TV Ya. Dan melakukan tour ya di Jerman. Ya, good. Dia sangat terkenal ya, beken ya. Good. Jadi dia adalah apa kira-kira, Vin, tadi? Komiker ya, dia si ini ya. Sama kayak Anke Engelke. Ya. Ya, oke. Berikutnya, Vin. Birgit Minichmayr is ein neuer Star aus Österreich. Sie spielt im Film und am Burgtheater in Wien. Sie lebt in Wien und in Berlin. Good ya. Jadi dia adalah Birgit Minichmayr adalah seorang pemain baru ya, bintang baru ya dari Austria. Ya, dia bermain di film dan juga di panggung teater ya di Wina ya. Dia tinggal di Wina dan juga di Berlin. Good. Jadi dia adalah tadi apa Schauspieler juga ya. Si Birgit ini ya, Birgit Minichmayr ya, good ya. Oke ya, ini ininya apa namanya rangkumannya ya dari mereka ini ya, good ya. Ya, good. Oke, good ya. Wir haben schon Kapitel 3 studieren ya. Sekarang kita udah gelernt, sekarang kita ke Kapitel 4 di sini, Vin ya. Ya, ini Guten Appetit ya. Guten Appetit artinya selamat makan. Dia juga berasal dari bahasa Perancis ya. Guten Appetit ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini ada Lernziele seperti biasa. Über Essen sprechen, kita akan membicarakan mengenai makanan. Einen Einkauf planen, merencanakan sebuah belanja, misalnya mau belanja bulanan, grocery gitu ya. Bespreche beim Einkaufen führen, jadi menyusun, mendirect gitu ya, sebuah percakapan pada saat belanja. Lalu Gespräche beim Essen führen ya, membuat sebuah atau mengkondak sebuah percakapan pada saat makan. Mit W-Fragen Texte verstehen, memahami dengan pertanyaan W seperti biasa wo, wohin, woher, where, und so weiter ya. Teksnya ya nanti banyak yang kita dapati di Kapitel 4. Wörter ordnen und lernen ya. Jadi menyusun dan juga mempelajari kata-kata ya. Gramatiknya adalah Positionen im Satz. Jadi posisi dalam sebuah kalimat. Lalu ada akusatif, lalu Verben mit akusatif. Kata kerja yang masuk daftar akusatif apa saja gitu ya. Good ya. Nah, ini di sini kita lihat ya, ini kalau untuk
jam makan itu ada Frühstück ya. Frühstück apa, Vin? Kira-kira, Vin, artinya? Bikin di dulu. Menurutmu? Sarapan ya, Vin ya. Order apa of English, Vin? Vin di unmute. Breakfast. Ya, breakfast ya, good. Lalu Mittagessen adalah makan siang ya. Lalu juga sebelum Abendessen atau makan malam, kadang ada juga Kaffee und Kuchen ya. Jadi ada minum-minum kopi gitu ya, sambil makan-makan roti gitu ya. Ya, good. Makan kue gitu, cookies ya. Good. Nah, kita lihat dulu yuk di Frühstück ini, pada saat Frühstück apa saja sih? Bacakan dong, Vin. Lalu kita buat artinya apa sih of Indonesia? Di banana itu apa? pisang. Ya, good. Weiter, der Tea. teh ya. Teh. Ya, apa itu, Vin? Teh ya, good. Das apa ini? Das Müsli. Muesli ya, apa nih kira-kira? Kayak oatmeal gitu ya, Vin ya. Oatmeal, weiter. Ya. Oder das yogurt ya. Weiter, apa itu? Butter ya, butter ya, mentega. Weiter. Das Salz. Ya, apa ini? Salz apa? Salz. Ya, seperti itu. Lalu apalagi, Vin? Entschuldigung, salt ya, garam. Ada juga masuk garam ya, good ya. Weiter, Vin, das Brotchen ya. Nah, das Brotchen, Vin, kau pernah dengar brot nggak, Vin? Brot itu roti ya, bread of English-nya. Nah, Brotchen ini rata-rata ada cen-cennya itu biasanya yang kecil ya, kayak Wursten. Ingat yang pembelajaran kita Kapitel 1 tuh ada sosis ya, itu sosis kecil. Jadi seringkali itu untuk menjelaskan bahwa ini dalam bentuk yang kecilnya ya, good. Lalu der Orangensaft, jus jeruk, good. Di apa, marmelade. Ya, what is that? Ya. Selai ya. Ya, good. Weiter. Der Käse. Ya, Käse. Keju ya, keju. Ya. Naik lagi. Das Ei ya. What is that? Bunder. Berasal dari ayam. Ya, telur ayam ya, telur ya. Ya, good. Di apa yang paling atas? Milk ya. Apa itu? Milk ya, good. Oke, sekarang kita ke Mittagessen-nya, Vin. What is das? Kira-kira yang sering ada di Mittagessen? Ya, Wasser ya. Oder biasanya ada mineral Wasser ya. Good. Di oder das? Cola, good. Der Apfelsaft ya. Ini ya, Orangensaft itu jus jeruk. Kalau ini jus apel ya. Good. Lalu das apa bawahnya? Fleisch ya. Fleisch apa? Ikan. Ya, good. Ininya fish ya. Fleisch, Entschuldigung, daging ya. Fleisch ya. Daging. Fleisch ya. Kalau ikan fish ya, F-I-S-C-H ya. Good. Weiter. Der salad. Ya, salad ya. Bawahnya apa? Di Kartoffeln. Ya, di Kartoffeln itu untuk yang pluralnya, tetapi yang singularnya adalah di Kartoffel ya, ohne N ya, tanpa N ya. Good. Das Gemüse adalah yang biasanya hijau-hijau kalau kita makan, Vin. Sayur. Good ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu di yang Kaffee und Kuchen-nya ya. Kalau kita makan
kecil pada saat sore hari gitu ya, apa saja sih? Der Zucker, Vin. Bitte, apa ya itu, Vin? Sugar ya, Der what is Sugar, that? gula. Gula, lalu weiter apa? Der Kaffee, Der Kaffee adalah kopi ya. kopi. Ya. Tapi tulisannya kalau CAFE apa, Vin? Cafe juga. Toko kopi. Itu tokonya ya, good ya. Lalu bawahnya, Vin, der Kuchen ya, kue-kue ya, kue-kuenya ya. Di sana. Apa itu, Vin? Krim ya, krim. Kalau kita lagi di itu ya, warung kopi ya. Lalu weiter, Vin, pasti kamu suka, Vin. What is that? Chocolate ya. What is that? Coklat. Ya, coklat, minuman coklat gitu ya. Good ya. Sekarang Abendessen-nya nih, Vin. Apa saja, Vin? Bitte? Di tomate. Ya, tomat, good. Ya. Das Brot. Nah, das Brot ya, Vin, ini ya, roti ya. Yang tadi Brotchen lebih kecil, good. Di Wurst, what is das? Sosis ya. Good. Der Schinken. Apa ini, Vin? Coba baca, Vin. Der Schinken. Ya, apa nih? Kesukaanmu pasti. Daging babi ya, Vin. Seperti itu. Oke, good. Di Gurke, Vin. Apa ini, Vin? Kalau makan burger, kita pakai ini. Daging sapi. Ini sayurannya, jadi kayak yang di sampingnya tomat tuh gambarnya, Vin. Apa itu, Vin? Ya. Di tomat itu di sampingnya ibu-ibu ini. Apa tuh? Timun ya? Timun, ya. Ya, timun. Oke, good. Apalagi, Vin? Der Salad. Ya, salad ya. Good. Di sup. Supe ngomongnya. Supe. Ya, sup ya. Good. Das Wasser ya, minumnya ya. Ya, itu semuanya mengenai makanan-makanan di pagi, siang, dan malam ya. Dan juga pada saat nongkrong gitu ya di kafe, minum kopi ya, seperti itu. Good, waiter, kita coba dengarkan dulu ya, Vin, ya, mengenai di 2A ini, 2A ini beim Einkaufen. Jadi pada saat berbelanja. Hören Sie die Gespräche, dengarkanlah pembicaraannya. Wo sind die Personen ya, di mana sih mereka, lagi di mana gitu ya. Orang-orang ini yang gambar pertama di Bäckerei ya. Jadi ada Bäckerei. Bäckerei apa, Vin, menurutmu, Vin? Roti. Ya, good ya. Lalu kemudian der Markt, pasar ya. Pasar tradisional gitu ya. Di Metzgerei. Metzgerei ini adalah tukang daging ya, lebih cocoknya ya. Lalu kemudian supermarket ya, dari supermarket ya. Nah, nanti lihat, Vin, pembicaraannya nomor 1, 2, 3, atau 4 tuh ada di mana. Misalnya yang pertama ternyata ada di Metzgerei, kau tulis saja ya, wieder tulis ya, schreiben ya. Kita coba dengar. Kapitel 4 Guten Appetit. Aufgabe 2 1 Guten Tag. Was möchten Sie bitte? Ein Hähnchen und noch etwas Wurst. Welche Wurst? Wir haben heute Salami im Angebot. Ja, dann nehme ich die. 100 Gramm bitte. 2 Heute besonders billig. Erdbeermarmelade, 450 Gramm für nur 1,49 €. Heute bei uns an der Käsetheke im Angebot. 100 Gramm Emmentaler für nur 1,19 €. Oder 100 Gramm französischer Camembert für nur 99 Cent. Probieren Sie dazu auch unser Öko-Bauernbrot.
500 Gramm für nur 2,15 Euro. 3. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Förster. Was darf's denn sein? Geben Sie mir doch bitte das Brot da. Links. Gerne. Und sonst noch was? Ja, noch 3 Brötchen bitte. 4. Kommen Sie nur näher. Bei mir gibt es die besten Sachen. Hier, probieren Sie mal das Obst. Alles super frisch und nicht teuer. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Kartoffeln. 2 Kilo bitte. Ah ja, da haben wir gerade ein Angebot. Hier, bitteschön. Noch etwas? Ja, noch 4 Bananen und 1 Kilo Äpfel. Bananen und Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. Danke. Das macht dann zusammen 7,40 Euro. Aufgabe 6b. Müssen wir Wiederholung machen, Calvin? Oder nein? Nein. Nein, good ya. Jadi tadi pembicaraannya kira-kira yang pertama di mana, Vin? Matt segera. Matt segera ya, tukang daging. Lalu yang kedua ada di Supermarket. supermarket. Nomor dry. Bakery. Bakery ya, good. Nomor 4. 4 mark. Ya, der mark ya. Nah, kita coba buat melakukan dialog bareng ya, Vin ya. Coba yang Aufgabe 2 ini yang nomor 1 ya. Dulu ya. Guten Tag, was möchten Sie bitte? Ein Hähnchen und noch etwas Wurst. Ja, welche Wurst? Wir haben heute Salami im Angebot. Ja, dann nehme ich die 100 Gramm bitte. Ya, itu kira-kira berarti apa nih, Vin? Dia mau beli apa sih, Vin? Overall dari pembicaraan ini. Ya, dia mau beli apa nih? Hähnchen ini apa, Vin? Hähnchen? Daging sapi. Hähnchen, bener. Daging sapi. Daging ayam ya. Oh iya, daging ayam. Daging ayam ya. Hähnchen und apa dia mau beli tadi? Wurst itu apa? Sosis ya. Sosis. Ya, sosis yang mana katanya ya? Kami sekarang ini ada penawaran ya, Angebot mengenai salami ya. Salami itu adalah sosis yang seperti ini ya, Vin. Nih, jadi dia kayak sosis berserat ya. Salami yang merupakan sebuah makanan sosis yang biasanya dibuat dari daging sapi atau babi. Orang Italia memakai campuran daging sapi dengan daging babi. Gitu-gitulah. Jadi ada lemaknya tinggi gitu ya, kayak berserat gitu ya. Lalu dia bilang lagi apa di sini? Ya, dia mau ngambil. Ich nehme dia. Saya mau beli, kasih 100 gram ya. Good, weiter ya. Yang nomor 2 ini ada orang ngomong, 1 orang doang. Coba Vin, kau Vin. Heute besonders billig. Erdbeermarmelade. Ya. 400 und 450 Gramm für nur ja. 1 Euro 49. Ja, gut. Heute bei uns an der Käsetheke im Angebot. Ja, gut. 100 Gramm Emmentaler für nur 1 Euro 19 oder 100 Gramm Französischer Camembert für nur 99 Cent. Probieren Sie das auf unser Okobauernbrot. Ya, apa itu? Belum ya, ya, weiter. 500 Gramm für nur 2 Euro. Puncer, ya. Oke, apa itu Vin? Kira-kira dia ngomong apa? Artinya, di Meinung artinya
Hari ini besonders billig, yang benar-benar murah nih ya, adalah Erdbeer marmelade. Dia dari Erdbeer ya, satu, strawberry, sama tadi marmelade apa itu, Vin? Ingat Erin dulu di saat dia breakfast, Vin. Coba lihat, Vin. Keju. Marmelade, Keju. selai ya, selai. Jadi selainya selai strawberry. Ya, ya, Vin. Nah, Erdbeer itu strawberry ya, Vin ya. Jadi selai strawberry ya, 450 gramnya hanya €1,49 ya gitu ya. Lalu apa dia bilang lagi, Vin? Kami menawarkan juga di counter ya, Käseteke ini ya, counter counter mereka inilah ya. Tadi kan ini adalah Metzgerei ya. 100 gram Emmentaler ya. Emmentaler tuh semacam keju lah, tapi jenisnya nggak ngerti lah. Ada Edam, ada Emmentaler gitu ya. Kan mereka kejunya banyak banget ya, ininya macamnya. Hanya €1 berapa, Vin? 19 sen atau 100 gram Camembert. Camembert itu juga keju-kejuan yang Perancis gitulah ya. 100 gram hanya 99 sen. Probieren itu apa, Vin? Probieren. Probation. Apa, Vin? Probation dalam bahasa Inggris kalau orang masuk kerja mulai di sebuah kantor, dia ada masa probation. Percobaan ya. Nah, jadi ini dia bilang cobalah dulu gitu. Jadi ada testernya ya. Auch unser Bauernbrot. Jadi ada sebuah roti ekonomis gitulah ya, dari petani-petani gitu ya. Rotinya ekonomis, mungkin juga dia lebih bagus gitu ya. 500 gramnya hanya €2,15 gitu ya, kurang lebih ininya ya, terjemahannya. Good ya. Sekarang kita coba yang percakapan 3 ya, Vin ya. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Foster. Ja. Was darf denn sein? Geben Sie mir doch bitte das Brot da, links. Gerne. Und sonst noch was? Ja, noch 3 Brotchen bitte ya. Nah, jadi dia bilang selamat pagi Herr Forster. Was darf es denn sein ya? Artinya jadinya gini, Vin. Was darf. Jadi ini artinya darf itu dari dürfen ya, modal verb ya. Apa yang bisa terjadi gitu loh ya, kurang lebih ininya ya, maksudnya diterjemahin bebasnya. Nah, apa yang bisa terjadi ya, maksudnya apa yang bisa saya tolong gitu mungkin ya akhirnya ya, kalau kita secara pragmatisnya menanggapinya. Nah, dia bilang berikan aku satu roti itu yang di sana di sebelah kiri ya, da itu gitu ya. Gerne dengan senang hati. Dan ada lagi kah? Sons masih adakah lagi gitu ya. Ya, 2 lagi roti kecil gitu ya. Seperti itu. Good, weiter ya. Kita coba lagi percakapan. Kommen Sie nur näher. Bei mir gibt es die besten Sachen. Hier probieren Sie mal das Obst. Alles super frisch und nicht teuer. Ja, bitte. Ja, bitte. Was kann ich für Sie tun? Ini sebenarnya masih penjualnya ya kayaknya, sorry ya. Iya. Tadi bau ini berhenti ya. Coba, Vin, yang bawahnya, Vin. Wir brauchen Kartoffeln 2 Kilo bitte. Ya, gut ya. Ach ya, dan da haben wir gerade ein Angebot. Hier bitte schon. Noch etwas? Ya. Ja, noch wir Bananen und 1 Kilo Apfel. Äpfel ya. Apfel. Bananen und Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, das ist alles, danke. Das macht dann zusammen €7,40 ya. Jadi kalau dia bilang bahwa das macht dan zusammen, das macht semua machen itu kan membuat ya, semua membuat menjadi €7,40 gitu ya. Tapi artinya semua totalnya harganya sekian gitu ya. Oke, good ya. Kita sudah tadi mengikuti ada percakapan di Bäckerei, di Markt, lalu di Metzgerei dan Supermarkt ya, seperti itu ya. Good. Weiter kita coba Seite 45, Vin. Itu ya, kita lihat di sini.
Ya. Nih di sini Vin ada Frühstück, Mittagessen und Abendessen ya. Tadi seperti yang kita pelajari ya, ada sarapan, makan siang, makan malam. Ein Apfel, zwei Äpfel ya kalau untuk yang pluralnya. Was essen Tim und Tom? Erzählen Sie ya. Nah, di sini dia makan apa aja nih si Tim, si Tom makan apa aja gitu ya. Tim is ein Ei, Tom is dry Eier. Jadi di sini kita membuat sebuah statement atau kalimat dalam singular ataupun dalam plural ya, Vin ya, dengan kata-kata yang ada di kotak ini ya. Nah, coba kita lihat tadi kan sudah Ei und Eier ya. Lalu kemudian apalagi nih Vin yang pluralnya dan juga yang singularnya nih. Tim is ein Brochen. Ya. Tom is ein Brochen. Ya, jadi ternyata Brochen itu untuk pluralnya sama ya, Vin ya. Good ya. Weiter, Vin. Tim ya is ein Keks. Ya. Tom is dry Kekse. Kekse ya, itu ya pluralnya dan singularnya. Oke, good. Tim is ein Banane. Ya. Tom is dry banana. Ya, good. Weiter. Tim is ein Kiwi. Ya. Tom is dry kiwis. Ya, good. Apel tadi belum ya? Sudah ya. Is kind. Ya. Apa sih? Kind. Tim is ein Apfel. Ya. Tom is dry apple. Ya, good ya. Jadi seperti itu kalau misalnya kita sudah ada kata-kata menunjukkan dia bilangannya lebih dari satu, langsung kita pluralkan seperti dalam bahasa Inggris ya, Vin ya. Good ya, Weiter kita coba pemahaman bacaan sedikit dulu ya, Vin lagi ya. Ini yang A ya. Eine Umfrage, was essen Sie? Adalah ada sebuah pertanyaan nih, apa yang Anda makan ya? Arbeiten Sie zu dritt, bekerjalah dengan bertiga ya, anggap saja bekerja sendiri saja ya. Jeder liest einen Text und macht Notizen ya. Coba baca dulu Vin yang pertama Vin, kita baca lalu kita seperti biasa terjemahkan dan bahas. Verfrühstücken Familie Heb ya ini ya, bitte Vin. Ya. Wir frühstücken zusammen. Ja. Mein Mann und ich essen Brot mit Käse oder Wurst. Ja. Anna isst Müsli mit Milch. Ja. Mittags essen Anna und ich warm. Ja. Auf Essen wir Nudeln oder eine Suppe. Ja. Nicola ist in der Arbeit nur eingebrochen. Ja. Abends 7 essen wir dann alle zusammen. Ja. Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffeln. Ja. Wir trinken gern Saft und Wasser. Ya, apa ini kira-kira, Vin? Kami bersarapan bersama ya, zusammen ya, good. Suami saya dan saya makan apa, Vin? Roti brot. Ya, dan dengan keju dan atau sosis ya, atau sosis. Ana makan apa itu sereal tadi sereal ya, iya sereal ya, dengan susu ya, ya dituang gitu biasa lah ya anak-anak itu ya. Mittags siang, setiap siang kalau ada S-nya ya Vin ya, Mittag itu siang tapi ada S-nya setiap siang ya. Siang. Ana dan saya makan yang hangat gitu ya. Ya.
Of seringkali kami makan mie atau sop ya. Good. Nikolai makan di kantornya ya. Hanya dengan brochen ya, roti kecil ya. Kok tahan ya roti kecil doang ya. Good. Abends tiap malam jam 7 kami makan bersama. Ya. Fish or flies Ikan jadinya atau daging ya, dengan sayur ya, dan nasi atau kentang ya. Good ya. Kami senang minum jus dan air mineral putih, gitu ya, air putih ya. Good ya. Weiter Vin, coba zum Frühstück. Jadi Entschuldigung tadi Nikolai anaknya ya, berarti good. Zwei Vin ya, zum Frühstück. Esse ich Ya. 2 Brötchen mit Butter. Käse und Wurst. Ya. Am Wochenende ya. Frühstück ich nicht. Ya. Ich schlafe lang. Am Mittag kaufe ich einen Döner oder eine Pizza. Ya. Ich habe nur wenig Zeit. Ya. Am Abend koche ich oft Fisch. Ya. Manchmal mache ich auch Sushi. Ya. Ich finde asiatisches Essen toll ya. Good. Apa nih kira-kira nih Vin menurut pendapat si Lars Baumeister untuk sarapannya saya makan 2 roti kecil dengan mentega, ya, keju dan sosis. Ya, good. Lalu Wochenende-nya akhir pekan saya tidak sarapan. Saya tidur panjang. Tidur lama, mungkin balas dendam ya di akhir pekan. Good. Amitak siang ya, saya membeli doner atau buah pizza ya. Ya, good. Saya hanya memiliki sedikit waktu, jadi sibuklah dia siang ya Vin ya. Jadi makan juga cepat dan sedikit ya. Good. Am Abend malam saya sering ya masak ikan. Kadang-kadang saya membuat sushi. Ya, menurut saya ya makanan Asia itu keren, cool gitu ya. Good ya. Yang terakhir coba Vin, Sabine Old, coba zum Frühstück. Zum Frühstück esse ich nur Obst. Ya. Äpfel, Birnen oder Kiwis. Ya. Obst schmeckt gut und ist gesund. Ja. Das finde ich wichtig. Ja. Am Vormittag esse ich dann ein Stück Kuchen. Ja. Aber mittags esse ich nicht. Abends esse ich gern Brot, Salat oder eine Suppe. Und Kaffee trinke ich immer viel den ganzen Tag. Kaffee mit Zucker ohne Zucker geht es nicht. Ya, good. Apa itu kira-kira Vin? Pagi saya makan buah-buahan. Pagi, untuk sarapan saya hanya makan buah-buahan. Good ya. Buah-buahannya apa saja Vin? Apel, pir atau kiwi ya, bilang ya. Ya, buah-buahan itu enak dan bagus.
ya untuk kesehatannya, gesund ya, sehat ya. Menurut saya sangatlah penting di saat apa ya vormitak. Jadi sebelum makan siang kurang lebih jam 10 gitu ya, itu kita memakan kuchen tadi apa Vin? Kue ya, Einstuk ya, kue itu kali ya. Tapi tiap malam, nah ini dia tiap malam completely not gitu ya. Abend, Entschuldigung, setiap siang dia tidak makan, siangnya malah Vin ya. Abend, setiap malam. Setiap malam ya, saya suka makan roti brown, salad atau ya. sup. Ya, good ya, seperti itu. Lalu dan kopi saya minum banyak sepanjang hari ya. Sepanjang hari. Dan ya. Kopi tanpa sugar ya. Gula tanpa gula. Tidak. Apa itu? Tidak oh baik. dia malah Entschuldigung, kafe mit sugar. Jadi dia kopi dengan gula karena dia bilang no sugar get es nih, nggak enak gitu, es get nih nggak cocok, nggak enak gitu lah, es get nih gitu ya, seperti itu. Oh dia senang pakai gula ya. Oke, good ya. Nah di sini Vin coba lihat Vin, Essen itu berarti dia regular order unregelmäßig oder unregelmäßig verben. Berarti Vin unregelmäßig ya, tidak beraturan ya Vin ya. Karena dia orang keduanya itu is ya, ISST ya. Bukan S ya, misalnya IS lalu kemudian du es gitu, enggak ya, tapi is ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, nanti kita bahas lagi ya Vin ya, next Woche ya. Lalu kemudian coba Vin lihat di sini ya, ada dry und virchih ya. Nah, nomor 4 ya Vin ya. Coba buat nomor 5 ya, bilden dulu jadi berapa poster di animal cahit ya. Nah, coba buat Vin, makan siangmu apa, makan malam apa, dan makan pagi apa ya. Itu saja dulu PR-nya Vin ya. Oke Vin. Sama ini ada kembali kita ke 43 dong Vin. 43 Vin. Di sini ada yang C ya. Ini in der Bäckerei, auf dem Markt, in der Metzgerei gitu ya Vin. In Supermarkt. Nah, itu coba kau lengkapi ya Vin ya. Jadi cuman itu saja ya Vin. Hast du Frage oder Fragen Vin? Keine Frage. Keine Frage ya. Oke, Vin, good. Bis next Woche ya Vin ya. 3 Uhr ya, jam 3. Good. Auf Wiedersehen, Calvin. Tschüss, Calvin. Tschüss. Terima kasih pembelajar bahasa Jerman yang sudah melihat video pembelajaran bahasa Jerman di kapitel 3 yang terakhir atau akhir. Lalu kemudian kapitel V mengenai Guten Appetit, yakni mengenai makanan, jam makan orang dalam bahasa Jerman, juga tempat di mana orang berbelanja makanan. Subscribe, like, dan kamu komen ya. Oke, sampai berjumpa.